Lihat teman-teman, kita menemukan mainan teman-teman. Ada banyak sekali teman-teman mainannya. Let's go, kita taken ke mobil ini teman-teman. Pesawat terbang. Garuda Indonesia. Mantul. Mobil Triton. Mobil tambang teman-teman. Mantul. Mobil tronton. Mobil pengangkut peti kemas teman-teman. Keren. Wow, ada mobil balap teman-teman. Detail McQueen. Keren. Mobil polisi. Mobil sedan teman-teman. Mantul. Mobil pemadam kebakaran. Keren. Mobil box. Mobil pengangkut makanan teman-teman. Mobil polisi. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ada mainan buaya. Warna hijau. Keren. Maju Pak Supir. Mobil tank baja. Mobil perang teman-teman. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ada mobil bulldozer. Mobil pembuat jalan tanah teman-teman. Keren. Mobil eskavator. Mobil pengeruk tanah teman-teman. Mantul. Wow, ada mobil salender teman-teman. Keren.
Mobil monster. Mantul. Wow, lihat teman-teman, ada mobil truk pasir. Keren. Mobil truk molen. Mobil pembuat jalan beton teman-teman. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Keren. Motor cross. Mantul. Wow, yang ini mobil bulldozer lagi teman-teman. Buat pengeruk pasir. Mantul. Mobil box. Wow, lihat teman-teman, ada mobil Gustayo. Warna biru. Keren. Lihat teman-teman, ada satu lagi. Ada mainan helikopter. Mantul. Let's go teman-teman, kita bawa pulang teman-teman mainannya. Maju Pak Sopir.